Extraction. Infiltration. Pinutot niya ako ang bago. Kota man nakbagitan kayo. Nane latina ng baril karela ne. Gimana size ne? Yan kondom da, gusto ko kaya. Magiting ko ka rin kaya katama eh. Murang training muna. Lahat na selling ng prensing may peme ako lang. Gusto maging mag-body-body. Pag marunong eh. Ano niya, gusto nila, may kalaban na. Do you have some cigarette, Boss Bob? Ngayon, pinalo lang. Pambaba eh. Di pa. Kaya rin mga tana. Some cameraman need some cigarette. Can I have one, Sir Bob? Sasha. Gala kayo. 5-minute game. Can I have one, my friend? 5 minutes ba? 10. 5 lang yan. Wala pa 4 minutes. Oh, pimigit to. 5 minutes. Timer. Can I have it? Timer. Sir, 5 minutes lang. Timer, 5 minutes. 5 minutes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ah, puta ni Dana, liban Dana. Scratch the mag. Mga pindang na ko kanyan. Kita talan mo lagi ya. Bilis na. Lara na ra. Lightning Matita king gulot. Maka-advance no, no? Tamping din ko yung pwesto kaya tangarap oh. Oo, tamping din ko yung hindi. Bilis na ganyan edad eh. Mga tinuro ko yan nung nasa ano pa ako. Nung nasa Navy pa ako. Kita mo sir, parang swimmer? Ano kayo sa barko? Yung angko? Oh. Kami yung taga sir. Kita mo parang swimmer? Ang bilis. Inuhulog sa tabi pagka mag-ano. Kumain ka na. Matatapon yan. Tapos mag-ano. Doon ka na. Bumalik ka na doon. Baka tamahan ka ng bala dito. Bigat eh. Ganun eh. Diyos ko day. Kita niyo roll? Tingin niyo ring rolls, pare ha? Pare! I-check ko yan! Good job! That's what I'm talking about. Yan ang mga tinuro ko dyan. Pag nadapa, pabayaan mo tumayo mag-isa. Eh pag ang tatay sir dumadapa. Tatayo rin mag-isa yun. Babi, tirahin nyo! Saka yung mga kaganti dyan. Patay kayo dyan. Scratch the mag! Scratch the mag! Yan ang cover. Scratch the mag! Sinasabi ko sa inyo eh. Kailangan body-body. Reload. Kala mo tumukod dito. Ala yung balas yun. Scratch the mag! Ano yan? Low on ammo. Gahit? No bullet. Gahit? Lanong balas sa akin. Hey, get your gun! May mamurite. Daya. Favoritism. Balo na. Ano ba? Boss B na naman. Suki! Come forward. Ba, diray, bulay kagan. Boss, bisa mo. Umalis ka na dyan, tamaan ka pa. Mig commercial yan kita. Mig fashion show. Hindi ba lang pasabihan ako dyan? Minsan lang daw. Saksak, lanong balas. Saksak. Nalinis sa Denny. May nail eh. Nyakwain. Nawalasan niya ng bat-bat pare. Ba't daw? Dapat. AK yan. Sa AK sir. Deme. Aro-amo? Aro-amo? May balas. Okay. Balas, no ammo. No ammo. No more? Nyakwa ito.
wala pa lumalabas. Oh. Mainit ito man. Time! May natutunan. Wala na. Mapindang ka, Ken. Ang ganda kumilos, bata. That's your instinct. That's your instinct. That's true. Eat! Nice. Good. Right move. Right move. Right move. Lokon-lokon. Galing yung tiro ko ngayon niya. Nice. Ba't tinitira niyo dyan? Yeah. Kakampi nyo yun! Kakampi nyo! Kakampi nyo yun! Daran di pam-pam. Yan yan